उत्थे शाह जी बैठे ने, वहाँ पे अतर मिन अल्लाह साहब बैठे हैं, वहाँ पर जनाब खैर है, वहाँ से कोई मेरी हवा को नहीं तकेगा। अब तो ये बात तय हो गई कि जनाब उधर डोगर राज होगा। माइनस इमरान खान के लिए जो इक़दामात हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने वो तमाम लोग जो माइनस इमरान खान फार्मूले पर अग्री कर चुके थे, उनको इमरान खान ने साइड पे किया है। आल बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ मुहिम के लिए इमरान खान फाइनल फेज के ऊपर मामला पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुशामदीद। प्रोजेक्ट इमरान खान जबरदस्त 100% खत्म। तो बिल्कुल जनाब ये जो फाइल थी प्रोजेक्ट इमरान खान की, इसको साड़ के स्वा कर दिया है और इसका क्रेडिट जाता है जनाब हाफिज साहब को। इसके ऊपर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टमैटिक अंदाज में गुज़िश्ता एक साल के दौरान एक एक करके वो सारे का सारा ढांचा जो तश्कील ही इस वजह से दिया गया था कि जनाब प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाना है, उसको जनाब आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया है कि किसी को कानो कान खबर ना हो और रियासत का जो ढांचा है वो मुसलसल आगे बढ़ता रहे, तकवीयत पकड़ता रहे। और ख़ास तौर पर कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 6 मुस्तकिल और 1 कायम मुकाम जज की तकर्री की गई है, वो इस स्पोर्ट बेस के ऊपर एक आखिरी वार था और उसके बाद जनाब अब यह काम काफी हद तक मुकम्मल हो गया है, महज एक कदम की दूरी पर है। और वो कदम कब उठाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उस कदम को उठाए जाने में कुछ अब ज्यादा देर बाकी है। वो कदम कौन सा है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ऐसा कौन सा मरहला है जिसको अब सर करना है, और उस मरहले के सर होने के बाद प्रोजेक्ट इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाएगा। इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान की। वो कहते हैं ना जी, वो उड़ी उड़ी सी रंगत, वो खुले खुले से गेसू, तेरी शक्ल कह रही है तेरे साथ क्या क्या हो गई है। ये मैंने खुद थोड़ी सी इसके अंदर कतो बुरीद की है, इस वजह से कि जिस वक्त कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल कमीशन का इजलास जारी था, इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत हो रही थी अडयाला जेल में, और वहां पर इमरान खान साहब मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की थी। इस गुफ्तगू के दौरान वहां पर जो मौजूद वाकफाने हाल थे, उन्होंने आंखों देखा जो इसका जो है ना वो तफसीलात बयान की हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल। लोगों का ये कहना है, जर्नलिस्ट खास तौर पर बड़े कीन होते हैं, बहुत सारी चीजों को ना बड़ी बारीकी के साथ देखते हैं। उनका ये कहना था कि इमरान खान ऑल्दो के वो जो है जब उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो अपने अंदर एनर्जी को शो करते हैं, वो इस तरीके से इजहार करते हैं जैसे कोई गल नहीं जी, कुछ नहीं होया। लेकिन कल जो है वो इमरान खान जो है वो परेशान लग रहे थे, उनका जो रंग था वो उड़ा हुआ था, उनके चेहरे के तासुरात में जो बेचैनी थी वो बहुत हद तक नुमायां थी, और वो उनके जो जुमले वो अदा कर रहे थे वो काफी हद तक टूटे फूटे थे। यानी एक सीक्वेंस के अंदर जुमला नहीं था, इधर की बात इधर से जोड़ देते थे, उधर की बात इधर से जोड़ देते थे। फिर जब उनको इस बात का एहसास होता था कि यार मैं गलत जुमले जोड़ गया हूं, तो फिर वो उसकी तस्दीक करते थे, जो इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब उनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर तो होना ही था कि इमरान खान की जो सारी की सारी उम्मीदें थी वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वाबस्ता थी। उनको इस बात का यकीन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैज की गंगा बह रही है वो जनाब उससे मैं सैराब होऊंगा, और उसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला भी जाएगा तो उत्थे शाह जी बैठे ने, वहां पे अतर मिन अल्लाह साहब बैठे हैं, वहां पर जनाब सत्य खैर है, वहां से कोई मेरी हवा को नहीं तकेगा। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन है वो बदल गई। 26वीं तरमीम के आने के बाद जो सिचुएशन है उसने मुकम्मल तौर पर जो इमरान खान की उम्मीदें थी उनको खाक में मिला दी, और फिर ये तवक्को की जा रही थी कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट में जाएगा। इधर उधर की जो जो चीजें थी वो एक एक करके इमरान खान के ख्वाब चिकनाचूर होते चले गए। अब बाकी रह गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से जनाब अब तो ये बात तय हो गई कि जनाब उधर डोगर राज होगा।
क्योंकि जनाब आमिर फारूक साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट और जनाब मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब भी चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो ताहुक्म सानी, ऐसा नहीं है कि जनाब वो 2 4 6 महीने के लिए गए हैं, वो ताहुक्म सानी जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब मुस्तकबिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकिल जज होंगे, इसके अंदर भी किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का मामला पेंडिंग है और लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस ने जाना था, इसीलिए आर्टिकल 181 का सहारा लेकर जनाब मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब को उधर भिजवाया गया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ एक और अहम तरीन कमेटी जो थी वो भी जो है जिसको तश्कील दिया था माजी के अंदर, उसको कानूनी विंग कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जनाब बाबर सत्तार साहब और जनाब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, वो इसके मेंबर थे। जनाब आमिर फारूक साहब ने तो आज हल्फ ले लेना ना बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, वो जाते जाते एक जानिब तो रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर गए, उसके साथ साथ जनाब उन्होंने ये जो कमेटी थी जिसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब शामिल थे, लीगल विंग कानूनी अमूर की कमेटी, उसको जनाब उन्होंने वहां से हटा दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट, और जनाब उनकी जगह पर जस्टिस राजा इनाम अमीन को इस कमेटी की सरबराही सौंप दी है। यह तब्दीली आमिर फारूक साहब की मंजूरी के साथ हुई है, जिसके बाद जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसमें वाज़ेह किया गया है कि जस्टिस राजा इनाम अमीन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी शोबे की निगरानी करेंगे। और नोटिफिकेशन में यह बात भी कह दी गई है कि जनाब जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास साहब अवामी मफाद में फौरी तौर पर उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और वो भी अवामी मफाद में फौरी तौर पर ये जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। यानी वो जो आखिरी एक छोटा मोटा किसी जगह पर कोई चीज़ रह गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरानदारी के कब्जे में, वो भी जनाब वागुजार करा ली गई है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर आइन का जो परचम है वो सर बुलंद रहेगा, इस पर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक जानिब जो है वो इमरान खान साहब हमें काफी हद तक परेशान नजर आए, वहीं पर इमरान खान ने इस बात का इजहार भी किया मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि जनाब ये जो खत 2 लिखे गए थे वो अभी नाकाफी थे। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब मैंने अब तीसरा खत भी लिखना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, और उनका ये पता नहीं अब वो जो 2 खत पहले लिख के जो काम नहीं हो सका वो अब तीसरे खत में हो जाएगा, इसका मुझे इल्म नहीं है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि ये जो 2 खतूत भेजे थे वो इसलिए भेजे थे कि जो जमहूरी रास्ते थे वो सब खत्म हो गए। पहले सेंसरशिप थी, अब पीका आ गया, सोशल मीडिया को भी रोक दिया गया, पार्लियामेंट भी फंक्शनल नहीं है और जनाब इस पार्लियामेंट से अभी कोई उम्मीद नहीं है और गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अब ये खत ही रह गए लिखने वाले, ये खत ही मैं लिखता रहूंगा। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो आज खत्म हो गई है। फिर उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एलिवेशन वगैरह हुई, उनका ये कहना था कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का नंबर 142 में से 144वां है, और उनका ये कहना था कि जनाब जस्टिस यही अफरीदी को जो है ना वो कानून और कौम के साथ खड़ा होना चाहिए, और कौम का मतलब ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई दो राय नहीं। अब जो सिचुएशन है वो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि एक बड़े ही सोचे समझे मंसूबे के तहत प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करने के लिए उसका सपोर्ट बेस का स्ट्रक्चर तामीर किया गया था, ढांचा तामीर किया गया था, और हर एक शोबा है जिंदगी में इस तरह के लोगों को लाया गया था जो रवायती सियासतदानों से शदीद तरीन नफरत करते थे, और लाया भी उनको इस वजह से गया था कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तौर पर उनको सपोर्ट एक्सटेंड करनी थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो अदलिया है। फौज तो ऑलरेडी इमरान खान के लिए सपोर्ट बेस का काम कर रही थी, और वहां पर भी ये जो नफरत थी नवाज शरीफ जरदारी के खिलाफ उसको भरपूर तरीके से उजागर किया गया था। तो एक बड़े ही सिस्टमैटिक अंदाज से रियासत के जो तीनों सतून थे उन तीनों सतूनों के अंदर जो है वो ईमानदारी के जरसू में उनको घुसाया गया था, और इसी वजह से जो
رائے عامہ کو منظم کرنے کا کام تھا وہ میڈیا کے ذمہ تھا، اور میڈیا کے اندر بھی خاص کوئی ایک ایسا چینل نہیں رہ گیا تھا جہاں پر عمران داری کے جو وائرس تھے وہ موجود نہ ہو. یوتھیاپا وہاں پہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تقویت پا رہا تھا. لہٰذا اس سپورٹ بیس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو 3.5 پونے 4 سال کھڑا رکھا گیا. جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے تمام تر توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. اور پھر مختلف اقدامات ایسے تھے جہاں پر عمران خان کو مختلف اداروں کے اندر جو کہ ریاستی سٹرکچر کے ادارے تھے وہاں سے عمران خان کو بھرپور سپورٹ ملتی رہی. اس حوالے سے اس سپورٹ بیس سٹرکچر کے خاتمے کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ تھا اس کے ذریعے جو ہے نا فوج کے اندر سے یعنی ادارے میں سے جو ہے وہ آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا گیا، اور وہاں سے چن کے لوگوں کو جو ہے جو یونیفارم پہن کر ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو چھری پھیر دی گئی، ان کو بالکل کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی. اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا عدلیہ کا شعبہ اس کی طرف توجہ دی گئی، بیوروکریسی پر توجہ دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک اس طریقے سے کہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بالکل اسی انداز سے تاکہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ کہیں تہو بالا نہ ہو جائے، ریاستی سٹرکچر تہو بالا نہ ہو جائے. آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ لگا کہ جس طریقے سے عمران خان کو جان بوجھ کر ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ جان بوجھ کر ڈھیل نہیں دی جا رہی تھی، یہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا تھا کہ جو مقاصد ہیں وہ بھی حاصل کر لیے جائیں، اور اس وقت جو دباؤ ہے ریاستی سٹرکچر پر وہ دباؤ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیز کیا جائے. پھر اس چکر کے اندر آہستہ آہستہ قدم بقدم چلتے ہوئے جناب یہ سارے مرحلوں کو طے کر لیا گیا ہے، اور آخر کار یہ جو آخری سپورٹ بیس تھی عمران خان کی پاکستان کی جوڈیشری، وہاں سے بھی عمران داری کو مکمل طور پر ختم کر کے وہاں پر بھی اب آئین کا پرچم سر بلند کر دیا گیا ہے. جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک آخری مرحلہ رہ گیا، اور اس مرحلے کو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اور پاکستان کے سیاسی سٹرکچر سے عمران خان کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا. یہ اب واحد ایک کام رہ گیا ہے، مائنس عمران خان. اب ہم یہ جو مائنس عمران خان ہے اس کا ذکر آپ نے ماضی میں بہت زیادہ سنا ہوگا، لیکن حالیہ دنوں میں مائنس عمران خان کا ذکر اس پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں 2 سے 3 مرتبہ کر چکا ہوں کہ مائنس عمران خان کے لیے جو اقدامات ہیں وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے عمران خان نے وہ تمام لوگ جو مائنس عمران خان فارمولے پر اگری کر چکے تھے ان کو عمران خان نے سائٹ پہ کیا ہے، اور اپنی جو کہتے ہیں نا آل بچاؤ کھال بچاؤ مال بچاؤ مہم کے لیے عمران خان نے ان تمام لوگوں کو آگے لے کے آئے ہیں جو کہ نئے عثمان بزدار ہیں، جنہوں نے عمران خان کی زبان بولنی ہے، انہوں نے اپنے دماغ سے بالکل کوئی کام نہیں لینا. ان کو عمران خان آگے لے کے آئے ہیں، اور ان کے چکر کے اندر اب عمران خان نے ایک حتمی لڑائی لڑنی ہے. اگر آپ ثوابی کے جلسے میں تقریروں کو سنیں تو وہاں پر جو تقریریں کی گئی تھیں وہ کیا تقریریں کی گئی تھیں؟ وہ یہی تقریریں کی گئی تھی کہ جناب اب ہم آئیں گے تو جو گولیاں ہم پر برسائیں گے ہم اس کا ان کو جواب دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے 9 مئی کے حوالے سے ذہن سازی کا آغاز کیا گیا ہے. وہاں پر بھی اسی طرح کی ذہن سازی کی گئی تھی نا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو جناب انھیر مچ جائے گا، پھر وہ انھیر اگلوں نے مچایا. اب بھی اسی طرح کی جو مائنڈ سیٹنگ ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جناب پہلے ہم پر گولیاں چلائی گئی، وہ بھی ایک ڈھکوسلا کریٹ کیا گیا کہ جناب اندھے دھند گولیاں چلائی گئیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا. اس طرح کے جھوٹ کو پروموٹ کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے 6 لوگوں پر آ گئے. اب 6 میں پہلے 12 پہ آئے، 12 سے 8 پہ آئے، بعد میں پتہ چلا 2 اور زندہ نکلے ہیں، 6 پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ اس طریقے سے چیزوں کو اکٹھا کیا گیا. اب مائنس عمران خان نے ہو کے رہنا ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب جو فائنل فیز ہے اس سارے پروجیکٹ عمران خان کو ختم کرنے کا، اس فائنل فیز کے اوپر معاملہ پہنچ گیا ہے. اب اس فائنل فیز کے اوپر جا کر جو چیزیں ہیں اس نے سجے کھبے لگنا ہے، اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو نیا ایک کورٹ مارشل کی کارروائی ہونے جا رہی ہے وہاں پر عمران خان صاحب کو لایا جائے، وہاں پر عمران خان صاحب کو رکھا جائے، اور پھر عمران خان
کو تل دیا جائے، اور اس کے بعد جناب یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کا جو ایک آدھ ورقہ رہ گیا ہوگا اس کو جناب ڈسٹ بن میں ڈال کے تیلی لگا کے ساڑ دیا جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حافظ صاحب نے ایک ناممکن کام کر دیا ہے، اور اس کا کریڈٹ حافظ صاحب کو ملنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ